Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous propose une variété de recettes simples, faciles et très pratiques pour la saison. Et sans trop tarder, découvrons les recettes ensemble. On va commencer la vidéo avec une recette sans viande avec des épinards et du fromage. On va prendre un hachoir ou bien à la main un gros oignon rouge avec 2 gousses d'ail et on va les couper finement. Ensuite on va les faire revenir dans un peu d'huile d'olive. هنايا شدينا بصله كبيره حمراء ولا بيضاء كما بغيتو، جوج ريسات نتاع الثومه ومن بعد نديروهم يتقلاو مع شويه ديال الزيت، كنزيدو شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود. Donc on va assaisonner avec juste du sel et du poivre. Ensuite on va ajouter environ 2 kg d'épinards. Donc vous pouvez utiliser bien sûr les épinards surgelés. Là j'ai mis moi les pousses d'épinards. عليهم تقريبا واحد 2 كيلو نتاع السبانخ. تقدروا تستعملوا السبانخ اللي كيكونوا كونجيلي. On couvre et on laisse cuire une vingtaine de minutes. كنغطيوها وكنخليوها طيب واحد 20 دقيقه تقريبا، مره كنحركو. Donc de temps en temps on va remuer et voir si c'est cuit. Donc ça cuit très vite. Après on va prendre un bol et on va mettre dedans 2 grandes cuillères de concentré de tomate et on va ajouter du sel, du poivre, du paprika et on va râper 2 à 3 gousses d'ail. من بعد كناخذوا واحد الاناء كنديروا فيه واحد 3 المعالق كبار ديال الطماطم مركزه، كنزيدوا الملحه الفلفل الاسود وكنزيدوا البابريكا اللي هي التحميره وكنحكوا فوق منهم واحد 3 نتاع الرويسات نتاع الثومه، 3 ولا 4 ديال الرويسات. شحال ما درتو الثومه شحال ما كتجي بنينه. وكنخلطوا مزيان وكنبداو نزيدوا تقريبا واحد 3 المعالق نتاع الزيت. Donc on va mélanger, on va ajouter environ 3 grandes cuillères d'huile d'olive et on va bien mélanger. Après on va ajouter de l'eau tout en mélangeant. Donc on ajoute par petites doses. Vous pouvez ajouter de l'eau chaude si vous le souhaitez. Moi j'ai mis de l'eau, juste de l'eau du robinet. صافي من بعد كنبداو كنزيدوا الماء بشويه بشويه. الماء ماشي سخون، تقدروا تستعملوا السخون الا بغيتوا، هذا ماشي سخون. وكنبدا كنخلط حتى كتولي هذيك الصلصه ديال الطماطم كتولي مطلوقه. Donc on mélange. À la fin on va obtenir vraiment une sauce très légère, pas épaisse du tout. On peut la garder épaisse si on le souhaite, mais moi je préfère qu'elle soit vraiment bien fluide. Voilà, là maintenant je vais m'arrêter là. Je mets ça de côté et je vais couper quelques feuilles de basilic. من بعد كنقطع فوق منهم واحد الوريقات نتاع الحبق، كنزيدهم في هذا الخليط ديال الطماطم وكنحرك مزيان. Pour les épinards, je vais ajouter maintenant du fromage. Vous pouvez ajouter de la ricotta. Moi, j'avais du fromage Philadelphia, donc j'ai dit je vais l'utiliser, je vais voir ce que ça donne. Mais le résultat était identique à la ricotta, donc franchement, très bien. Résultat parfait. زدت عليها من بعد الجبن نتاع الفيلادلفيا. الا بغيتو ديروا الريكوتا تقدروا ديروها. هذه الوصفه هذه كتمشى مزيان مع الريكوتا، ولكن انا كان عندي هذا الجبن هذا في الثلاجه قلت غادي نخدمو. شحال هو عندي قلت صاي هذه هي الفرصه باش نخدمو، خدمته ولكن فعلا جا مزيان. صافي كنخلط مزيان وباش تطلق شي شويه كنزيد عليها شويه ديال الكريمه السائله تقريبا واحد 100 ملل. Donc j'ai ajouté environ 100 ml de crème semi épaisse, donc pour que ça soit beaucoup plus fluide. Voilà, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Tout simplement parce que je vais la mettre dans une poche à douille, il faut qu'elle soit bien fluide. صافي من بعد كنديرها في الجيب الحلواني كنعمرها مزيان وكنسدها وكنحطها جانبا. Je prends ensuite un plat qui va aller dans le four et je mets 2 ou 3 louches de sauce tomate. Ensuite, à l'aide de la poche à douille, je remplis les cannelloni et je les dispose sur la sauce tomate. Après, je mets une autre couche de sauce tomate par-dessus. من بعد كناخذ واحد القالب اللي كيمشي للفران وكندير فيه واحد شويه ديال هذيك الصلصه اللي وجدت وكنعمر هذوك لي كانيلوني بالجيب الحلواني وكنولي نغطيهم بالصلصه من الفوق ومن بعد كنحط فوق منهم الجبن الموتزاريلا. Donc je couvre ensuite avec du fromage râpé mozzarella, je mets du papier cuisson, papier d'alu et c'est parti au four pour une cuisson à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes. Ensuite, j'enlève l'emballage et je la laisse légèrement dorée. Je l'ai présenté ce jour-là avec de la salade crudité. من بعد كنديرها في الفران طيب على درجه حراره 180 لمده 40 حتى ل 45 دقيقه. كنحيد لها من بعد داك الغشاء وكنخليها تحمر شويه من الفوق. Maintenant, on va préparer un poulet rôti sans matière grasse. On prend un plat creux, on met quelques pistilles de safran et on ajoute un peu d'eau. On va laisser infuser quelques secondes. Ensuite, on ajoute du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma
et du paprika et on va râper aussi 2 gousses d'ail. هنايا غنديروا واحد الدجاجه محمره بلديه بلا زيت. ناخذوا واحد الطبق هكا شويه كنغرق، نديروا فيه شويه ديال الزعفران الحر مع شويه الماء، ونديروا ملحه فلفل الاسود سكينجبير التحميره، وكنحكوا واحد 2 رويصات نتاع الثومه، وكنديروا الكركم حتى هو. الا شفناها عاقده بزاف نزيدوا فيها شويه ديال الماء. دونك on peut rajouter un peu d'eau si la sauce ou la marinade est un peu épaisse. On prend ensuite notre poulet, c'est un poulet fermier. Je vais le piquer légèrement avec un couteau pour que la marinade puisse rentrer à l'intérieur. Ensuite, je viens le badigeonner avec cette marinade de partout, surtout entre la peau et la chair. من بعد كناخذ هاد الدجاجه هذه الدجاجه بلديه مغسوله مزيان، كنسكها مزيان بالموس باش تدخل فيها هذيك العطريه لداخل، ومن بعد صافي كندوز عليها هذيك العطريه من الجنيبات من الداخل ما بين الجلده وما بين اللحم صافي كلها، وكنخليها واحد شويه. الا كان عندكم الوقت تقدروا ديروها في الصباح مثلا وطيبوها في العشيه باش تشرب مزيان هذيك العطريه ديالها. في الطياب غادي نطيبها في الاير فراير. دونك غادي نحطها نحيد هذيك الدخلاني ديالها باش ما توصل لياش الفوق العافيه، وغادي نحطها وغادي نزيد عليها 2 فريدات. كتعرفوا بان ملي كتكون دجاجه كلشي كيبغي ياكل الفخذ، والدجاجه فيها غير 2 فريدات، غادي نزيد 2 فريدات ونزيد عليها ديك التقطعات ديال الكبده والقنصه والعنق حتى هما غادي نقطعهم ونزيدهم. Donc pour la cuisson, ça va se passer dans le air fryer, et comme tout le monde à la maison aime manger la cuisse sauf moi, donc j'ai rajouté 2 cuisses et j'ai rajouté également les abats du poulet avec le petit cou que j'ai coupé en morceaux. Voilà. Et j'ajoute aussi la petite marinade restante par-dessus. Je passe à la cuisson. Je programme 160 degrés pendant 60 minutes, bien sûr, à retourner au milieu. درتها حراره ديالها 160 والمده ديال ساعه ديال المكانه، ولكن مادامت هي دجاجه بلديه ساعه ما غاديش تكفيها، غادي نزيد لها من بعد تقريبا واحد 25 دقيقه باش طيب مزيان وتدخل لها العافيه مزيان من الداخل، وتكوها بطبيعه الحال هكا بدين تجيو تقلبوها باش يخرج منها داك الماء باش طيب مزيان من الداخل. Bien sûr, au milieu de cuisson, il faut la retourner et puis il faut la piquer aussi pour qu'elle puisse cuire bien de l'intérieur. Le temps de cuisson pour un poulet fermier, c'est un peu plus d'1 heure, donc ça m'a pris environ 25 minutes de plus, donc ça fait 1h25. Et regardez, je me retrouve avec une petite sauce sympathique, donc je la rajoute par-dessus. في الاخر كنحصلوا هكا على واحد الصلصه اللي كتكون معطره مزيان ومنسمه مزيان فيها دوك التقطعات ديال الكبده والقنصه وداك العنيق، وكنزيدوهم بحال هكا من الفوق. من بعد تقدموها باش ما بغيتو، يعني باللوز محمر بحال الدجاجه محمره عاديه، ولا مع لي فريت ولا مع اللي بغيتو. انا درتها مع لي بوتيتوز. دونك après on peut la servir avec ce qu'on veut, hein, on peut rajouter comme à la marocaine, on met des amandes dorées. Là j'ai fait des potatoes. Donc je vais vous montrer la méthode comment je les ai fait cuire. Donc j'ai pris un sachet de congélation, j'ai coupé les pommes de terre en 2 puis en 4 puis en 8. Voilà, je les mets dans le sachet, je rajoute du sel, du poivre, un peu de paprika et un peu de coriandre en poudre. هنا شديت بطاطا قسمتها على 2 على 4 ومن بعد على 8. زدت فيها الملحه الفلفل الاسود، درت فيها شويه ديال التحميره ودرت فيها القزبر يابس ودرت فيها شويه ديال الثومه يابسه، ومن بعد زدت فيها شويه ديال الزيت البلديه. Donc j'ai ajouté également de l'ail en poudre et de l'huile d'olive. Je mélange bien, ensuite je la fais cuire dans le air fryer. Et j'ai fait également de la viande à la marocaine. J'ai mis du sel, du poivre, du paprika, du curcuma, du gingembre et de la coriandre en poudre. Je mélange tout ça avec un peu d'eau. Ensuite, je dispose les morceaux de viande. درت اللحم المحمر كما كيجي في المغرب محمر، كنحمروه في الكوكوط. جربته بهذه الطريقه هذه، درت العطريه الملحه فلفل الاسود التحميره، درت شويه ديال السكينجبير ودرت شويه ديال الكركم ودرت القزبر يابس صافي، ومن بعد درت شويه ديال الماء خلطته مزيان ودرت فيه دوك الطريفات ديال اللحم وخليتهم ترقدوا تقريبا واحد الساعه ديال المكانه. Donc j'ai laissé reposer cette viande environ une heure. Après je les fais cuire dans la friteuse à air sans huile. من بعد طيبتهم درتهم يطيبوا في الاير فراير في القلايه الهوائيه بدون زيت، وقلبتهم في النص ديال الطياب. فعلا كيجيو رائع. وهذيك الشحمه ديال الغنمي كلها كتذوب كتمشي لتحت. ديروهم باش ما بغيتو بلي فريت بالزيتون، باش ما بغيتو تقدروا ديروا شويه ديال السويسه الا بغيتو. Donc tout le gras va dans le fond de la friteuse. Après on sert ça avec des olives.
Et maintenant, je vous propose une recette très pratique, idéale pour la saison. On va prendre une poêle, on met de l'huile d'olive et on ajoute l'équivalent de 300-350 g de viande hachée. On va l'assaisonner avec du sel, du poivre, du gingembre et du paprika. هنا عندنا تقريبا واحد 350 غرام تاع اللحم المفروم كنديروها في واحد المقله، كنديروا شويه ديال الزيت وكنقليوها واحد شويه، من بعد كنزيدوا لها ملحه فلفل اسود سكينجبير والتحميره. On ajoute par la suite un oignon rouge coupé finement, on fait revenir 2-3 minutes et on arrête la cuisson. من بعد كنزيد عليها واحد البصله حمراء مقطعه طريفات صغيورين، كنخليها كطيب واحد 2 ولا 3 دقائق ومن بعد صافي كنطفي عليها العافيه. On prépare les sauces, le fromage râpé, la salade tomate, le fromage cheddar, le pain à tortilla, donc deux, les petites et les grandes. صافي من بعد كنوجد داكشي كله اللي غادي نحتاجو. كناخذ واحد الطبسيل كنحط فيه الورقه نتاع الخبز نتاع التورتيا، كندير الصلصه اللي بغيت. donc on met le pain à tortilla, on met la sauce qu'on aime, on va mettre le cheddar et on va garnir avec cette viande hachée qu'on a préparée. من بعد صافي كندير كيما شفتوا الصلصه، كندير الجبن، كنحط اللحم المفروم، كنزيد عليه الجبن المبشور، كندير سلطه طوماط وكنزيد الصلصه اللي بغيت انا، اللي كنبغي انا واللي كيبغيو الوليدات. كنغطي بواحد الخبز نتاع التورتيا صغيور وكنولي كنجمع لها جنيبات. donc je couvre avec un petit pain à tortilla et puis je ramasse les côtés comme ici, voilà. Comme ça, la farce ne sortira pas pendant la cuisson. Et maintenant, on va passer à la cuisson dans une poêle. Voilà, on va déposer nos burgers farcis et on va les retourner. On va essayer d'avoir la forme de quadrillage, d'avoir la forme comme ça par-dessus, c'est plus joli. Et comme ça, le fromage, il va fondre à l'intérieur. صافي من بعد كنطيبوهم على نار تكون هكا معتدله باش داك الفرماج الدخلاني داك الجبن يذوب مزيان، وكتجينا ديك الحشو كيجي معلق غزال. Vraiment, cette recette, elle est très pratique pour la saison et pour les enfants surtout, ils aiment ce genre de recette. Je l'ai servi avec de la salade. Cette glace est sans sucre ajouté et sans matière grasse non plus. Je vais utiliser des framboises bien lavées, bien égouttées. Je les mets dans un sac de congélation. Je sors l'air à l'intérieur et je ferme bien, je mets au congélateur. Je fais la même chose avec 3 bananes. Donc j'ai 250 g de framboises et 3 bananes. Je sors l'air encore, je referme bien et ça passe une nuit au congélateur. Donc le lendemain, je les sors et je vais les faire mixer dans le Thermomix. On peut utiliser un bon mixeur si on en a. Donc je mélange les deux fruits ensemble, je n'ajoute absolument rien. La banane est sucrée, la framboise est sucrée. Donc au pire, vous pouvez rajouter un petit peu de miel, mais moi je n'ai pas ajouté. On va mixer pendant 30 secondes, on obtient une texture comme ici. On va racler les parois et on continue à mixer 2 minutes environ jusqu'à obtenir une consistance comme là. Donc vraiment, ça fait ça a la texture d'un sorbet. Voilà, je mets dans une boîte, on peut la fermer, la laisser au congélateur, comme on peut se servir directement. Pensez à faire tremper la cuillère dans de l'eau à chaque fois, comme ça évite que la glace ne reste collée sur la cuillère. Voilà, donc ça se garde au congélateur. Il faudrait juste penser à la sortir quelques minutes plus tôt. Comme ça, la glace, elle aura le temps de se détendre un petit peu. C'est tout. Bon appétit! On va terminer la vidéo par une manière de déshydrater les herbes, que ce soit du persil, de la coriandre ou de la menthe. Vraiment une manière très simple, très facile et réussie à 100%. Ici, j'ai de la coriandre que j'ai bien lavée. J'ai fait sécher dans une serviette pendant 4 heures environ. Ensuite, je l'ai coupée et là maintenant, je la mets dans la friteuse à air et je vais faire une programmation. Donc, le minimum que je peux faire, c'est 75. Je ne peux pas aller au-delà et je programme pendant 40 minutes. هنايا غادي نشف القزبر كما شفتوا، درت له 100 درت على 80 المده ديال 40 دقيقه. اسمعوا كيفاش كيتخرجش. Écoutez comment c'est bien sec au bout de 40 minutes. Vous pouvez faire plus si vous le souhaitez. يعني درتو 80 درجه لمده ديال 40 دقيقه كما شفتوا، قطعتو شفتوا من بعد درتو في القريعات. J'ai fait le persil, la coriandre et la menthe. درت القزبر ومعدنوس والنعناع. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى هاد الوصفات نتاع اليوم يكونوا عجبوكم وتجربوهم ان شاء الله، ونتلاقاو في وصفات مقبله. مع السلامه، باي باي.